Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir la nomenclature des alkynes. Human, c'est des hydrocarbures insaturés, qui ma les alcènes. Bark lehna, la liaison multiple dans les alkynes, il y a la triple liaison carbone-carbone. Les alkynes, c'était la double liaison carbone-carbone. Ou la nomenclature des alkynes, tu peux la nomenclature des alkènes. La seule différence, c'est que là, on le suffixe in place le suffixe n. Parce que là, on a les alkynes. Bien sûr, on déroule la position de notre liaison multiple. Là, c'est la triple liaison. Bin de tirer. Donc, c'est les mêmes étapes. On regarde la chaîne principale. La numérotation, on l'extrémité qui est la triple liaison. La triple liaison a un indice de localisation. Là, la priorité, l'indice de position, est la triple liaison chez les substituants. Donc, je faut d'abord la triple liaison, puis je les substituants. Là, on a plusieurs exemples. L'ouil est l'éthine. L'éthine, c'est l'alkyne srerga, parce que fait deux atomes de carbone. La triple liaison est là. Donc, éthine, est parce qu'on a deux atomes de carbone, in parce qu'on a les alkynes. Mais l'indice de la position de la triple liaison. بصح انا نقول لكم بلي في هذا لو كا غير في هذا لو كا ما كان له نديرو لا بوزيسيون تاع لا تريبل ليزون علاش باسكو لا نيميروتاسيون كي نبداوها منا لهنا ولا منا لهنا dans tous les cas la triple liaison تكون في le carbone 1 تكون بين le carbone 1 et le carbone 2 donc que نبداوها من la droite ولا من la gauche تكون كيف كيف donc c'est pas la peine de préciser la position تاع la triple liaison. Deuxième exemple, on a la molécule, la chaîne principale est horizontale, la triple liaison est donc nous avons la numérotation le côté qui est près de la triple liaison, mais la triple liaison a l'indice 3 parce que là il y a le carbone 3 et le carbone 4. On a un substituant de type alkyle, le carbone numéro 6. Un atome de carbone, donc c'est un méthyle. Donc, pour le nom complet de la molécule, d'aymen nbdao l'indice de position de le substituant, déro le tiré, le nom de le substituant, le méthyle, déro le préfixe lié le nombre de carbone qui est la chaîne principale tana, donc 8 atomes de carbone, c'est le préfixe oct. Déro la position de la triple liaison bin 2 tirés, le carbone numéro 3, donc on 3 bin 2 tirés, ou le suffixe in parce que l'on a les alkynes. C'est le nom jadid اللي نتعاملوا به. زمان كانوا يديروا la position de la triple liaison قبل le préfixe de la chaîne principale. Faites le troisième exemple, on a une chaîne principale qui fait 4 atomes de carbone. La numérotation, ou même بداوها منا. Imaginons نبداوها من جهة أخرى. Donc le 1 يولي لهنا 2, 3, 4. Les substituants CH3, CH3, ils ont l'indice de position 2. Ou la triple liaison, ils ont la position numéro 3. بس قلنا بلي la triple liaison, il y a la priorité في la numérotation. Donc, نديرو كيما هما ندارو. Donc, on a notre chaîne principale, 4 atomes de carbone, c'est bon, on l'a numéroté, la triple liaison. Donc, on a l'indice de position numéro 1. Le carbone numéro 3, là, il faut oublier qu'il y a deux substituants méthyle, CH3, CH3. Nous la molécule tana, donc nous avons l'indice de position les substituants. Le carbone numéro 3, donc 3, 3 séparé la virgule d'aimant. On va le petit tiré. Nous le préfixe di parce qu'on a deux fois le substituant méthyle. Nous le préfixe li dit le nombre de carbone de notre chaîne principale li هو 4 donc nous le préfixe but. Nous la position de la triple liaison bin de tirer دايما ou nous le suffixe in parce que on a les alkynes. Bien sûr, qui me fait les alkènes, قادرين avec des molécules qui font plusieurs fois la liaison multiple. Les alkènes تلاقينا les molécules qui font plusieurs doubles liaisons. Là, نتلاقاو avec des molécules qui font plusieurs triples liaisons. Ou qui me fait les alkènes, حتى حاجة ما تتبدل, نستعملو برك le suffixe
دين كيكونوا زوج ولا ترين كيكونوا ثلاثة. دونك كيما لهنا نبداو لا نيميروطاسيون تاعنا من ليكستريميتي اللي تكون قريبه لا بروميير تريبل ليزون. دونك نبداوها منا ماشي منا. دونك عندنا 6 اتوم دو كربون في لاشين برينسيپال تاعنا وعندنا بروميير تريبل ليزون راهي في لو كربون نيميرو 1. لا دوزيام تريبل ليزون راهي في لو كربون نيميرو 4. دونك نديرو X parce que la chaîne principale تاعنا فيها 6 atomes de carbone. نديرو le tiré, la position تاع les deux triples liaisons. نعاودو نديرو le tiré ونستعملو le suffixe din parce que عندنا deux triples liaisons. Donc عندنا le X14 din. بصح هكا تجينا شويه ثقيله في الهضره. Donc les chimistes قالوا لك نزيدو le A de liaison باش تولي لنا le Xa14 din. Donc, كي تكون عندنا plusieurs triples liaisons نزيدو le A باش الهضره تجي شويه خفيفه كو. دونك حتى لدوكا شفنا لي زالكين اللي فيهم لي دوبل ليزون و لي زالكين اللي فيهم لي تريبل ليزون. بصح نزيد لكم حاجه سي كو كاين دي موليكول اللي فيهم une double liaison et une triple liaison. هاد لي كومبوزي نعيطوا لهم لي زينين. دونك باش نسموهم نخيروا لا شين برينسيپال تاعنا ونبداو لا نيميروطاسيون من ليكستريميتي اللي تكون قريبه اون ليزون مولتيبل. هاد لا ليزون قادره تكون دوبل ولا قادره تكون تريبل ما يهمناش. المهم نبداو لا نيميروطاسيون من ليكستريميتي اللي تكون قريبه اون ليزون مولتيبل. دوكا اذا كانت اون دوبل ليزون سي بيان وكان كانت اون تريبل ليزون سي بيان تانيك. بصح كي يكون عندنا لو شوا بين اون دوبل اي اون تريبل ليزون قادرين يكون عندهم لو ميم indice de position. نبداو بلا double liaison. C'est le seul cas. كيما لهنا عندنا هاد لا موليكول اوكي شين برينسيپال فيها double liaison triple liaison ماشي مشكل. دوكا لا نيميروطاسيون عندنا دو اوبسيون سوا نبداوها منا كيما هما داروا سينو نبداوها منا. بصح دون لي دو كا لهنا لا double liaison يكون عندها l'indice de position numéro 1 ou لهنا la triple liaison يكون عندها l'indice de position numéro 1. Donc في les deux cas قادرين يكون عندهم le même indice de position. قلنا بلي في هذا لو cas la priorité تجي la double liaison. Donc نبداو la numérotation تاعنا من هاد الجهه كيما هما داروا. Donc la double liaison تكون عندها l'indice de position numéro 1. La triple liaison تكون عندها l'indice de position numéro 6 ou la chaîne principale تاعنا فيها 7 atomes de carbone. Donc نبداو بلو بريفيكس اللي يمشي مع لو نومبر دو كربون اللي نلقاوه في لا شين برينسيپال ابت باسكو 7. ومن بعد نبداو بلا دوبل ليزون نديرو لا بوزيسيون تاعها بين دو تيري نديرو لو ان سيت فوا نديرو ان ماشي ان كيما في لي زالكين. دونك نستعملو لو سوفيكس ان اللي قلنا بلي كاين اون دوبل ليزون في لو كربون نيميرو 1. ومن بعد بين دو تيري نزيدو نديرو لا بوزيسيون تاع لا تريبل ليزون اللي راهي في لو كربون نيميرو 6 ونستعملو لو سوفيكس ان اللي قلنا بلي كاين اون تريبل ليزون في لو كربون 6. دونك لو بوت سي كو chaque liaison multiple que تكون double ou la triple نديرو l'indice de position تاعها وقدامو نديرو لو سوفيكس اللي قلنا est-ce que c'est une double ou là une triple liaison. Deuxième exemple, عندنا notre chaîne principale جايه horizontale, ok. بداو la numérotation من l'extrémité اللي تكون قريبه la première liaison multiple. في هاد لو كا la première liaison multiple هي la triple liaison. اي جايه قريبه على l'extrémité que la double liaison. La double liaison كاين deux carbone قبل ما تلحق l'extrémité. La triple liaison كاين un carbone برك. Donc نبداو la numérotation منا. Donc la numérotation تاعنا تبدا من le carbone numéro 1 le carbone numéro 9. La triple liaison يكون عندها l'indice de position 1. La double liaison يكون عندها l'indice de position 7. Ou عندنا un substituant méthyle, donc un substituant CH3, le carbone numéro 4. Donc نبداو le substituant. دايما dans tous les cas نبداو le substituant. Position تاعو tirer le nom تاع substituant méthyle. 9 atomes de carbone, donc on نستعملو le préfixe اللي يمشي مع هذا le nombre de carbone اللي هو none. ومن بعد نبداو دايما بلا double liaison. نديرو l'indice de position تاعها بين دو تيري 7. نديرو le suffixe اللي قلنا بلي c'est une double liaison.
ou نديرو l'indice d'opposition تاع la triple liaison مع le suffixe تاعها. Donc في la nomenclature l'ordre نبداو بلا double liaison ومن بعد نديرو la triple liaison. بصح في la numérotation نبداو من l'extrémité اللي تكون قريبه لune liaison multiple. Le dernier point قبل ما نكملو la partie nomenclature تاع les hydrocarbures, donc hydrocarbures alcane, alkène, alkine, هو بلي اوكي في la partie تاع les alcanes شفنا بلي عندهم des substituants اللي هما les alkyles. C'est كي نحو un hydrogène un alcane. نزيدو la terminaison il على حساب le nombre de carbone اللي عندنا. كيما لهنا عندنا 4 atomes de carbone, donc نستعملو le préfixe but parce que 4 ou نزيدو le suffixe il parce que c'est un groupe alkyle. Le groupe alkyle fait غير des liaisons simples. ومن بعد في les alcanes شفنا بلي هما تاني عندهم leur substituant اللي هما les alkényles. كيما لهنا عندنا 4 atomes de carbone دايما, donc دايما le but. بصح لهنا نستعملو le suffixe ényle كيما alkényle parce que on a une double liaison في le substituant تاعنا ونديرو la position تاعو, donc راهو في le carbone 1 et le carbone 2, donc نديرو la position numéro 1. C'est le 1 butényle. Donc كيما هادوك عندهم leur substituant, les alkynes تانيك عندهم leur substituant ونعيطو لهم des alkynyl groupes. Donc c'est la même logique, نشوفو le substituant تاعنا شحال عندهم carbone, لهنا تانيك عنده 4, donc نستعملو le préfixe but ونزيدو le suffixe inyl. Donc شوفوا برك le nom, en fait حفظوا le nom تاع les substituants وتعرفوا واش من terminaison لازم نديرو. Donc suffixe inyl, et quand on numérote notre substituant نشوفوا بلي la triple liaison راهي بين le carbone 1 et 2, donc نمدو لها l'indice de position 1. La seule chose, c'est que les deux nomenclatures, c'était les nomenclatures اللي كنا نستعملهم avant. Donc là où ولينا نديرو la position تاع notre double liaison ولا تاع notre triple liaison في الوسط قلنا ماشي مع الاول, قبل كانوا يديروها مع الاول, دوكا ولينا نديروها في الوسط بين le préfixe اللي يجي مع le nombre de carbone et le suffixe اللي قلنا quel type de substituant عندنا. Donc, pour récapituler, on a les hydrocarbures, molécules, les ferrons, les carbones et les hydrogènes. Les hydrocarbures, on a saturated ou on a unsaturated. Saturated, on a les alcanes. Les alcanes feront des liaisons simples, carbone-carbone. On utilise le suffixe -an. Les alcanes qui ont un atome d'hydrogène et où on a des substituants, on a des groupes alkyles. Alkyle qui a YL à la fin, donc la terminaison ou le suffixe نستعملوه les alkyles هو il. Unsaturated, donc qui نقولوا unsaturated نتفكروا بلي كاين des liaisons multiples. Les alcanes qui يكون عندنا une liaison double carbone-carbone ou les alkynes qui يكون عندنا une liaison triple carbone-carbone. في les alcanes قلنا double liaison alkane N, donc نستعملوا le suffixe N. كيف عندهم leur substituant اللي هما les groupes alkényl, ényl, donc نستعملوا le suffixe ényl. Pour les alkynes, عندهم une triple liaison, donc in alkyne نستعملوا le suffixe in. عندهم تانيك des substituants اللي هما les groupes alkynyl وين حنستعملوا le suffixe inyl. نمدلكم برك une dernière petite astuce اللي انا عاونتني باش نشد باللي الكان فيها liaison simple, الكان liaison double, الكين liaison triple. كي تكتبوهم هكا تشوفوا باللي يتشابهوا برك في une lettre. في les alcanes عندنا le A, الكان عندنا le E et les alkynes عندنا le Y. في l'ordre alphabétique, le A يجي en premier, ومن بعد موراه عندنا le E donc يجي en deuxième, وموراه في l'ordre alphabétique مع الاخر يجينا le Y. Donc, on va la position 3. تفكروا بلي vu que on a le A et que هو الأول في l'ordre alphabétique, alors on a une liaison simple. Pour le E, تفكروا بلي كي رتبناهم جا في 2, donc 2 نتفكروا double liaison, 2 double, et que le Y a جاي troisième في هاد l'ordre. Donc 3 triple liaison. باش تتفكروا parce que من داك تتخلط لنا بين alkane, alkine